ang pagsingka makatrauma ko no sa bata. No, moingon na lang ganita singhagan ginato sila nauwawa na anxiety. Kunya kita pod mahadlok po dayon ta. It's okay man nga ato silang anaron bata pa. Common mistakes nato nga parents no nga mao ginay ginakuan nato mura ginamahayan sa uban. Bata pa lang gani dili balglungon kay lagi bata pa ko. Mabitaw na. Kung pabitaw nila, samtang kuno basa pa ang siminto, ay hakuno na ipapilis bungbong og sa kanang haloblak. Kaya usang pa na nimo paggamit kung gahi na.